салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. тамошобинони азиз, навори имрӯзаи мо мешавад дар бораи пасуда. Ина марҳамат рӯ барои ҳафтум дарвоза нигоҳ кунед. Анав тараф ҳафтум дарвоза, тарафи телевизора, тарафи пажаркай, аз ин тараф рӯ ба рӯш якум ошёнада диден олами зарфҳо навистагиай. Диден? Анамун магазини 10 сомонае ки ман видео мекунам. Анавай магазина якум этажаш. Пеши намин високаборик мешава. Хулоса ҳозир меравем, мевагиракҳои арзон овардагиан, қандгираку мевагирак, ҳама чизои арзон овардагиан. Ҳозир ман шумода нишон метим. Ина духтарако, ана ино диден чӣ хел хушрӯ. Мана мевагиракш омадай 4 та хеле мевагирак 100 сомон духтаро. Ман рақамҳои савдогара мемонам. Касе ки дар корай марҳамат иҷада ози бо пиёлаву ҳама чизакҳои арзон доранд. Нишонтон метим дар рафти навор. Мана диден 4 танам хеле мевагирак 100. дӯстони азиз, агар хоҳем ки корейский косметикара оригиналша харидорӣ кунен, чи крем, чи ҳар намуд капсулаҳо барои саломатитон, чи дигар маҳлулҳо, пас аз компанияи Atomy харидорӣ кунед. Оригинал ай дасти якумай марҳамат. Ана мехоҳара ки мада нависен, шумода мефаҳмона доставка дора. Баъд медонед оз як видеороликча мемонам, гӯш кунед чӣ маҳсулото доран ино. Инчунин коргар қабул мекунанд. Касе хоҳиши кор кардан дора, нависед кора мефаҳмонанд. Иҷадаш мо ҳар моҳ харид намекунен, балоишмо намесӯза, ҳар 2 ҳафта маош мегирен агар ки командатона бақувват кунед. хулас гӯш кунед видеоро, ҳамаша мефаҳмед. салом дӯстон, ман шарики ширкати кореягии Atomy мебошам. Atomy ширкате мебошад ки зиёда дар 22 давлати пешрафтаи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад. Ширкат дорои сертификати ҳалол ва GMP, яъне сертификати стандарти байналмилалӣ дошта мебошад. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. бальзам бар зидди ожангҳо ва доғҳои рӯй, крем SPF барои муҳофизат аз нурҳои офтоб, шампун барои қатъ кардани резиши мӯй ва онҳоро мустаҳкам ва ҷилодор кардан, спирулин ва пуерчай барои зиёд ва кам кардани вазн, золатой кушон, BB крем SPF пудра, хамираи дандоншӯӣ ва ғайраҳо. шумо низ дӯстони азиз метавонед дар ширкат шурӯъ ба кор кунед ва ҳамзамон аз маҳсулоти сифати аввалин дараҷа истифода баред. барои маълумоти бештар ва ҳамкорӣ ба рақамҳои ман муроҷиат кунед. сомон ана баъдан духтаро иҷада пиёлаҳои арзона. ин пиёларо ман шумода нишон дода будам. ина бобинен чандта гилои новинка овардиан. пиёлаотон чанда? 3 дона 10. ана ин пиёлаи 3 дона 10 сомона дорам. баъд бо ана ин моделиш арзоная. 4 дона 10. ана ин пахталакошон 4 таш 10 сомон. ин модело бошад мана инош 3 донаш 10 сомон. ина абадокдоруш бе абадокуш. баъд косаҳои арзон доранд. косаотон чандиян? 6 сомон. мана марҳамат. ана ин намуд косаҳо 6 сомонӣ. ин намуд чӣ? 4 сомон. ана ин намуд коса бошад 4 сомон духтаро. рақамҳои савдогарам мемонам. касе ки мисол доставка мехоҳад пухчонда нависен. ина тарелкошона бинен 5 сомон надоранд, 8 сомон надоранд. ина ин майдош чандай? ози нархошона бо машмода духтаро нишон метам. ина марҳамат. ина бинед 6 сомон, 8 сомон. ана ино 6 сомон, 5 сомон, 7 сомон. мана ин намуд инош хитоиян. ваёш бори Узбекистон будан. ана ин намудо хитоӣ. пиёла 4 сомон. мана бинед коса 9 сомона дора. бо 4 сомонашам нишонтон додум диден. мана сарсигиракҳои 12 сомона ҳаст. ана ин қандгиракҳоро бинед духтаро 130 сомон. ана ин намуд мевагирак 190 сомон. ин намудаш 115 сомон. ина ин модели 4тагаш 140 сомон.
خلاص همش هر خیله من 130 سومون انا اینش 120 سومون انا این نمودش باشد 160 سومون خلاص دخترکو انا بعدن انم خیلی نگیندار پرستابدن من کاسش 27 سومون بوده ای پزدای نگینداره خلاص بعد وای دوره چوینیکش 110 سومون ای پیولا 16 سومون یک دونش یک هم خوشرو دخترو بسیار میپرسن اینا مرحمت آوردین انا این نمودش باشد 110 سومون چوینیکم انا بعد وای دوره نم خیلی گیر شماست انا 4 5 سومون اگیردش کو گیر شاست همین هم گیر شد ها نرخش هم قیای نه نرخ شوی 80 سومون گیرش انا مینا اگر لالی اشکشیش گوین بری ده 180 سومش دونش انا این مدل باشد 5 سومون خلاص بینن ده دخترکو من 20 سومونه هست 15 سومونه هست چوینیکایم همه خیلی نرخ دارن از 25 سومونه یا چوینیک از 25 سومون سر میشه دونش نبینه ترموساتون ای چند سوم سر میشه 40 سر میشه تو 110 سومون این ای ترموسو دخترو از 40 سومون تا 110 سومون ای نرخشون دونش 60 میتر ایو 95 سومون 90 میتر با ارزون ای طرف 60 سوم بوده و ایش 95 سومون ای با ارزون میشه انا بعدن این ایو رو بینین 7 سومونی کاسه هاش نبورن پیولاش چنده؟ پیولاش 4 سومون اینه بینین پیولاش 7 سومون دیدن پیولا 4 سومون همین مدل کاسه 7 سومون انا ای تریلکا چوش چی؟ 5 سومون انا اینو نه تریلکا چوش همین مدل 5 سومون لالی یوشیشکا چنده؟ 10 سومون اینا دخترو لالی یوشی هم دوره 10 سومون حاضی ای نزدیک بو نشان میتیم اینا چوینیکوش بینین چند نموده چوینیکوش چندیان 25 سومون چوینیکوش 25 سومون ای 10 سومون لالی یوشی بینین چه خشرو بکای منه مدل ارزان و خشرو کسی که در کار باشه نبار بده اینجا شما با میتوانند کامپلکت کنین این ایو چنده این 160 سومون من این ایش چی 450 سومون من دیدین خشرو این شیشگی شایی این شیشگی شایی دخترو پلاسماسیش نیست برای من نوار داشتم از پلاسماسی این نمودش شیشه منه این همینو شیشان خلاص دخترکو نبرای هم خیلی خوش رو این دخترو لالیای اوشی این نمودش 8 سومون بدن کلون 19 سومون ایش 10 سومون نبور بود ما شما نشون داده بودم این از با دیگر مدل است ایش هم 10 سومون با مدل نوینکا 10 سومون دخترو بدن ای کانتینر رو را پرستابدن این دخترو برای هم خیلی پچکا گرفتن 45 سومونی تورецкише با ارزان میشته 45 سومونی من این نمودش 40 سومون من 40 سومون خلاص چند نرخ داره چند فاسون بیاین یک بار دیگه تکرار میکنم رو برای هفتم دروازه کاروان میشه و دخترها یکم مشیونه من سرشوی نوار رو تماشا کنن در نوار مخشو کده نشون دادگیم من دخترها نگاه کنن انا ایخ قندگیرک این 90 سومون این دویم سرچه یا 90 سومش من این رنگ همیه سرچش فرق میکنه این 110 سومون دیدن با بیان مقایسه کنن کدام مشمقلایتون همون را گیرن ای چند سوم؟ 120 چورتگاشه با ارزان انا ای چورتگه باشد 120 سومون با ارزان میشود سفیده نابل مدل شاید روی با چورتگه مونده من خواهشمندو با بیان بینن همه وای سونخش رو میوه گیرک 4 دونش 100 سومون من اینجا در انتخابشون بسیار ای هر نموده کانتینر رو چوینیک و پیولا و همه چی دارن خلاص اینو 27 سومون من دیدن ای چنده این همی کلون ای لالیوشی دخترون ایو کلونی بدن 35 سوم 30 سوم انا این نمودش باشه انا این رزمیر خودمون میگیریم ای 20 سومون رزمیری عادیه که همه وقت میگیرن همی رزمیره انا
ина духтаро бакалои 10 сомона бо ҳастай. Чанд намуд бакало доранд. Диден? Хушрӯ бакалошон. Баъд қушуқ доранд. Набурои қушуқотун чанда? ина духтаро набурои қушуқам доранд. 185. ина духтаро 185 сомон набурои қушуқ доранд. Оригинал гуфтанд. ё чанда? 10 дона қушуқ 15 сомон духтаро. 10 дона қушуқ мисол ҷудогона метавонед харед, 10 дона вилка ҷудогона харед, ами як 10 донагаш 15 сомон духтарако. Хулас ҳама намуд пасуда барои тӯи маърака ҳастай. Биёен бо ай наздик хитон бинен. хе набуракои хушрӯи компотгиракам хеле чизакоям доранд. ин набуратон ай чанд сума сар мешавад? инами вай компотгирако вай 80 сумаш будай духтаро. чанд сум? ана ин набур 125 сум духтаро. мана амхе графин дораву 6 та бакал бо нархи дастрас. хулас омадаана инҷа харидорӣ кунен. ина ин ваё духтаро ана ин чойнико калонан ино 30 сомон бори нав. мана чиан ваё? мана духтаро набуро ҳастанд. оригиналошам простоёшам инаи 80 сумаш оригиналош бо ҳастай арзонош 50 сомонаям доранд. мана 50 сума хоҳем 50 сомона духтаро.